Dawahara, ifanye hizo wanza, azali na lawe, daenu wanzahe. Isheyo na tahabu. Eba! Le peuple comorien dénonce fermement et avec véhémence les injustices qui sont commises aux Comores contre le peuple comorien. Un régime sanguinaire, à sa tête un régime putschiste. Le putschiste et laisse nos enfants en danger. Il n'y a aucune défense infantile. Nos enfants sont violés quotidiennement sans que ce régime abominable, sans que ce régime sacré réagisse. Le peuple comorien comme un seul homme pour revendiquer la défense et la protection de nos enfants. Nous remercions les notables. Nous remercions les notables. Nous dénonçons fermement les actes de barbarie. Merci. Nous sommes aux embros de Léon Rodondo. Dari mbeshile ni marhaba tunampaka benshi si lazima mfanye ya collectif ya Paris ndio mbeshile ni marhaba ni wana washina wana mwenye wataka bali ndio sio marhaba isandio ni kana wanti mbeshile marhaba ya mbeshile marhaba notability kwa wajaba wale sakashi chikundo isho washilani notability estendo za polisi e classe politique ya jaba ngelani estendo za polisi kwa Komoro. E società civile vanno che l'anio e che quello da poco con il Comoro e non si Comoro in Gulani e quello da poco con il Comoro o Comoro le bahimawai ne se azali kwa non parokiri e kai katsina roho shangana roho ya shuma chasisi karna mtu kubali yensi haki menyewa hakana katizo menyewa na roho menyewa Litoanza litusese afishi za rasibalia ilondwa one ebandishi haini wamikawa bala se banderole nalisomao la diaspora contre la dictature aux Comores. La diaspora exige immédiatement le départ de l'assassin du putschiste Azali Assoumani. Nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers. Ce ne sont pas des prisonniers, excusez-moi encore une fois, c'est des otages. Nous demandons la libération des otages. Kwezi watukufu, emandishi eti habanu na wasulio na waramwado nonoka wa Komori waleo sino wachana kwa bukiri mafele wakaya hao. Aizo wasari habakane na kuwa hatu kalule wa hao. Au kwa kwa uja. Tusubiri habaka uja. Azali kuna roho wana shuma fulani. Ukubalo wana hatu kama nyo kufanya kama bongo katika tena mzee hapo wa mikono.
Washirizi wangalizi watukufu wa MWNB amane elimu nao zenongongizo hizo zero haku haukaye wanadamu wasawa waivu hajua la peu les jua toujours ngilo alma 35 degrés na banu ngasina 17h et 5h njia juanga tungo wala yani abwe hokomor Samswale Magharibi uno amade elimu nao juangu walo hata paka 22h du soir abo juangu sowala si hali hapo Garjo Wasuli ambassade de Comores ngabonga monao heli polisi yasika mihono mili manifestation ya piano inu tobanu kwa le droit de l'homme rajwanza ikaye Comores Wangalizi watukufu wa MWNB yemavushe yahe ambasade ya Komori Yasani Sonuka wanurulio emavushe ambasade ya Komori Yasayandi Sorinukia bunge abona stamilieri nunge jodunga banu wakati rijo wasuli harma ya ambasade de Comores nasi karita hao zisamaza tuikaka tushilorogoa azenungo kasinya elimu nao wanadamu wafili hakaya emavushe ambasade ya Sonuka
abonge abo wanadamu wanja courage haukaya wasandi seshema bushahida dawla hao dawla wa komo kaunga fikiriu kazanungonga zo virando inshallah madhamana wa komo walehunu pari warishilie zinungo zinu zijoransi ba ngaziri sao hususan harmansi ya dini ya made komo amande helin soran simo sheleza ni kaya e police national Giovanu haurisaidia ya manifestation yetu ni virenro contrairement pour la Comore hani mndu ya disa shuma etore mabal abonge abo leo siwa Comore swanzo kopea haku na dokopea ya liberte lu Faransa bahwenda ngarju kana si ya maste gabajo kansi ya malezi sheka tilhelilo kabati droit irrespecte au Comore yabo ya Comore kenau kansi enza maste wandu kaundo mona wanu ndo wakai Comore wakanaza dhamana za serikali mbandamal msina ujua ni mwambia nizi simu za hao kamitiwaji sha namje sana ni monise nizi wajinyu tukufu za hao wareha nyangabo wakaharma ezi ngabo watiyo amande heli mona o heli zinongo ziliyo naona dojua kabati ebabiona renge wasiona wali kwa do ngalo heli na mfano noti pia awamsaidie kiki nano adunga yabo ngabo na fresh tujini wona dojua huo wona na mnote mwenjo lesojo wafuma kabati hadi
Wangalizi watukufu wahe MWMB sarwasili huno ambassade de Comores kayao ngasi karibu sariwasili amani heli mwanao ya drapo ya Comores sailange pepeo usoni mwale daho lahe Comores nilio hunu Paris amande heli nawambia nitoleo kayalevushe lahe ya ambassade de Comores kaunukia wa Comores wale wanu rinimana wakana courage kwa musoni hunu bunge abo na ristahamili ridunge yesuiti ya manifestation haukana wabo zinjiza hamba amande linaelewa maraba menji umridunga wao hawenji C'est une honte, c'est une honte pour un pays musulman où il y a toutes sortes de viols. On viole les enfants, on viole des constitutions, on met des personnes en prison sans raison, sans jugement. Ça fait mal, vraiment ça fait mal. Il faut qu'on nous écoute, il faut que la communauté internationale nous écoute. À quand la communauté internationale va nous écouter? À quand la France va prendre en considération le cri des Comoriens, le cri de cette peine, de cette malheur qui frappe les Comores? Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller, la communauté internationale. Il va falloir que la France mette derrière les intérêts personnels, les intérêts des États, un État qui mettent en valeur les libertés des personnes, les justices, là où il faut, mais pas les justices. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien placées pour le voir. Mais l'État ne parle pas de ces enfants qu'on viole, qui vont jusqu'en justice et qu'on enterre les plaintes. Ils enterrent les plaintes. C'est inconcevable. Je vais laisser la parole à celui qui a l'éloquence de vous dire clairement ce qui se passe dans notre pays. Et à travers cela, il va y avoir beaucoup de témoignages. Wangalizi watukufu wahe ya MWMB liwasili hosonima mlango juu wahe ya ambassade de Comores hunu Paris ya police nationale sailaizia loketsuka keturizia ritende hau karsujua sha izia bala gar ze motifu karsujua ukaya eske ngoju ka urantirinjie hula hau kana ka uranti abungabo nardunge suite banga monohama kwa kaurizia ri accede au litengele ya ambassade de Comores. Monsieur Pouillas, qui est candidat à l'élection présidentielle de France, pour montrer ici comment vous gagner notre combat. Pourquoi je vous souhaite de gagner votre combat? Parce que je suis français. Je suis venu supporter le drapeau de la France, bleu et en rouge, pour rappeler ici quelle est la mission véritable de la France.
Parce que tout ce que nous faisons ici, l'économie que nous développons, tout le système que nous mettons en place n'a pas de sens si la France ne respecte pas sa mission. Et sa mission, quelle est-elle? Sa mission, c'est de défendre la liberté partout où elle est donnée. C'est ça la mission de la France. Alors, bien sûr, on peut toujours regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Avant de commencer mon discours, je vais remercier et considérer le verre à moitié plein. Tout incarné par ces hommes ici. Et ces hommes qui nous ont accompagnés, qui sont des forces de police et qui ont assuré notre protection. Alors oui, peut-être que la France n'est pas parfaite. Peut-être que le président Macron ne fait pas ce qu'il devrait faire complètement. Mais quand même, la France éternelle, celle qui vous a accordé le droit de s'exprimer ici, elle a quand même fait un petit peu son boulot. Et moi je suis là pour dire qu'elle l'a fait un petit peu, mais qu'elle n'a pas fait assez son travail. Elle n'a pas assez accompli sa mission qui est de vous défendre dans votre combat pour la liberté, pour la justice. Cette justice-là qui a été proclamée à travers les droits fondamentaux en 1789, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui fait l'honneur de la France, et qui fait que la France est la terre des droits de l'homme. Alors oui, moi je suis là pour dire qu'elle est bien beau, que la France soit le pays, mais il est encore mieux de le prouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me présente à l'élection présidentielle. C'est pour dire que la France n'est pas complètement la France et qu'elle doit être encore plus la France. Alors, effectivement, on pourrait espérer que la France intervienne peut-être pour vous libérer. Malheureusement, ou heureusement, il y a un principe aussi qui est celle de l'autodétermination des peuples. Il serait injuste aussi que la France intervienne de façon militaire, parce que c'est votre responsabilité aussi de vous libérer vous-même. Par contre, ma responsabilité à moi est de vous y aider à plusieurs titres. D'abord parce que ici je suis venu avec vous et j'ai compris tout ce que vous avez dit. Et pourquoi j'ai compris tout ce que vous avez dit? Parce que vous l'avez dit en français. Parce que vous l'avez dit en français, parce que les Comores me font l'honneur de parler le français. Bravo Alexis, bravo! Et parce que ce qui est écrit sur toutes les cartes d'identité, sur toutes les façades des mairies, c'est liberté, égalité, fraternité, et qu'il y a une fraternité entre Français, mais qu'il y a aussi une fraternité entre francophones, bien sûr. Et que parce que la France est la France aujourd'hui libre, c'est parce qu'il y a des Comoriens qui sont morts, pour la France. Je suis là aussi pour le rappeler. Alors moi, aujourd'hui j'ai versé la sueur, mais il y en a qui ont versé le sang pour la France. Et ça serait bien indigne, et ça serait bien injuste, ça serait bien déshonorant qu'il n'y ait aucun Français aujourd'hui qui vienne vous aider, alors que vous parlez français, alors que vous êtes battus pour nous libérer, et que nous ne fassions absolument rien pour vous aider à vous libérer, parce que vous n'êtes pas complètement libre, et vous êtes là pour le prouver. Il y a des gens ici qui sont là pour témoigner, qui ont vu des assassinats. Et donc, vous n'êtes pas complètement libre. Alors, moi je ne suis pour l'instant qu'un candidat. Mais j'ai quand même le pouvoir de vous dire que vous pouvez vous libérer et que parce que nous sommes ensemble aujourd'hui, nous avons une force supplémentaire. Et je suis là pour vous donner un peu de cette force-là, de cette joie, de cette vie qu'il y a en vous et qui, j'en suis sûr, triomphera de cette oppression. Merci beaucoup et vive les Comores libres. Je tiens à rappeler à M. Trias que la France aussi doit libérer l'île comorienne de Mayotte. Car c'est une partie des Comores et qui est prise par la force. C'est un coup de force. Donc tous les Comoriens seront aussi respectés dans leur intégrité territoriale. L'archipel des Comores, c'est 4 îles, mais pas 3. Nous respectons l'intégrité de la France et nous souhaiterons que la France respecte l'intégrité des Comores. Et je vous souhaite de gagner cette élection et de nous promettre de rendre ce qui appartient aux Comores. Monsieur Trias, nous avons été très contents de vous accueillir ici. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération française va changer aussi la façon de voir les autres pays. La France-Afrique que nous dénonçons avec force pour que nos peuples soient libérés de cet engrenage. Le peuple français, c'est notre ami. On est amis, ce sont des peuples amis. Mais l'État français, souvent, commet des actes que nous rejetons, que nous condamnons. La libération de Mayotte. Nous dénonçons l'expulsion des Comoriens qui sont à l'île comorienne de Mayotte vers des îles comoriennes
de la Grande Comment ou dans Jean ou de Mawali. On ne peut pas comprendre qu'ici il y a les droits et là-bas la France ne respecte pas ces droits-là. Je vous remercie, monsieur. Marjo Delea, Watokufu, les manifestations à Baha, Chahadani, Namkeravini, Mambiani, et Marahaba ya collectif ya Paris, Owanama Wantipia, ikawa fanya hazi hautaha wa mjuzeni za mamozino. Hautaha mjaha winjibanu, tinaukamle na mrenge ya marahaba yao, nikaniyo, hemniyo, nesemia za hatu, niono, sotipia, wana collectif. Dikana kamanizo wakaya, ezembana zinu zinza hatu sotipia. Le collectif de Paris exprime ici tous ses remerciements à la notabilité, à la classe politique, aux femmes, aux mamans, aux enfants, aux petites filles et aux jeunes garçons qui sont ici. C'est leur lutte, c'est les viols et les injustices que nous dénonçons. Kwezi, Watukufu, Ikao, Osikwaleo, Mwezishenda, Yaout, Mahazi Uziri na Mengomili, Rija Harma, les places Locadero, Atalwasuni Harma, les Jumalahatu, Hakadi Nolahatu, Kwezi ni Watukufu ndio hivyo Komor. Wajao hunu, wajao ni wakomori mlio hunu nyote pia. Ranyi mlio Harma se collectif mbali na bali, ranyi mahajaba mrangarie. Ni wazee, ni watate, ni wana, ni beya, sonti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garjoni sa, ye mahafali hatu yanu, hele jimbo la Taifa, ridunge kalima ya shukra jumpe kwenye wanu, nuwazee wa hatu kawa jamani, hijaridunge, ya hutuba officiel joi fanya wanu, gerjerdunge, je discours mbali na bali zijo fanya wanu. Osikwa leo Wakomor waenesa urua hao, waenesa ukweli wa hao, osoni mwana hao, na sisi wanaume osikwa leo hunu imana harakabanu kantare nesi wanyanyasi kaongo harmazi tawizu wala wahaka watamamalizo. Rekaomba lahoni riste howan, rekaomba lahoni riprotejo wan, rekaomba lahoni mkewanu okaya maitiso chauka harmamalizo sikinishine. Garambio mafundi, garambio haina mrikaonge harmanu hamalizo yazini. Ndio mtahani kwezi hene mbikaunge na drapo ya ijuse au kugarani sawa le jimbo la Taifa. Marishia wa manyasi inahadi kandi hal. Gargani sa le jimbo la Taifa lahab. Mambiani garani sawa mahafala hatu gardotaha lengo ni moze wa hatu wamezembe na zenu mfanasi mfumanasi mjuanasi mlalanasi ndimanasi uliwania haina mahala Lyon Genève République Châtelet Trocadéro ni mahala itokaya tijotaha mzee wangu Tulaib ya jirani ya meshileti ngulini marhaba tafadhali Tulaib
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu wa hemasiwa wajamalifu mawatania wakamilifu wa daula ya haki mwanama mtukufu mjamalifu Barwani, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwezi usiku wa leo kamfikiru kaya mi mwana shahar malete golinu nekati himi banu leo abayoni saukaya mimi demtundi wahe leda hola heda ula haki uluhede maziki wangu walobano abangeti duanza mzi wahangu Mbaye Sharifu haina baba hanuikao dalio ya karibu banu bansina ula siliho neshwengio banu mzee wahangu Mbaye Sharifu haina baba hanuikao dalio mzourange wa mrongo hunu bau hustahiki ulingana nawe wahu nadhimu tafadhali. Mbaye Sharifu mzee wangu haina baba hanuikao dalio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mzee watu hajirani udhuri wa imma udhuri wa ujiri huo haamrisha tuleibi ya kazeni paka mbabani zeno gozambishia wa salamu alaikum. Marhaba mengi ya jimbana mtukufu jimbana haina baba hanuikao dalio. Tafadhali tafadhali jimbana jimbana tafadhali bansina usubuti. Ziwa hangu zuki wangu jimbana mwana mwenyafu ambaye karibu kwezi kwezi watukufu wa Komoro mlio hondaniwe Komori halimwe masuwaya hatuyo mane. Watukufu wa Komori mlio vonze haina mahalaika wondo mlio tengo jitukufu maudhuri ya vanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi hamande helimzi juwao rihonda na vanu usiku wa leo hasibabu leze habari ikawo zijiro masiwani hatu ikawo zandiswa shameleziwa haina namna yote. Pia leze jani buraki za kisiasa rema ulamau rema notablo haurenga wakala waho wandu wada na mila shama al-asafi alhamdulillahi rabbil alamina imadengo yayo tipia yatilo shonga woyende manara wasuli banu leo ndokaya yemarengo ya lazimu yaonese zetabu zilihundao masiwani wahani siha wanadamu wenji wahao wafu ya miyoyo mbani na banule shisho linulo kalishia timpake liloho mbanilishia matweno kaono timpake matweno homoni yaoneha ya he aya yamba summumbukum hum yunfahum la yubsiruna abo iloka faba Komoro ebenge abo kwazi rijihuru bano sukwa lelo hau tanganyiha hajani buzinji ikawo ngamono hama karijabewa Wakomori sisi rahaza mioza tuhufa karijabewa mulamboka azali nalawe karadhibo azali ulawe baze nongozi sazude pase hauka hata walimu wanazioni ulowe na wako hatu usaidia
ema notable ulowe nao kwa tusaidia karja jambo wandu wa siasa walo harumo walimu wasikofanya malala o ilie gouvernement jo waduwaza ebenge yabo omdongozi wa parehani halelo watsongeza lafanye marshe lejwa kalini nujabanu zinde zendongoza jiro masiwani kao karjamba kasjakaya sa shakas jakaje hali ziliyo haukaya haleni mdu yarenda na hii ya ushingi wo handu huze no wakao mtenda mdongozi huo ya shingo handu huze ndofoma mji haunde makaimu wa mjini hena mdu yarenda na hii ikahashindo mji yeve harume mahakama heni mdu yarenda na hii yeke mahakama ya kizungu wa shindoa yeve hoha he mafundi wandu wao antipia inna lillahi wa inna ilahi rajiuna hakema na watu ambao mdongozi unu watiko hamba ukanga bomndu hari yabo Gamjon samhira kalima hilo haukaya ikatendo anzani katina baba mjokanga muhini haukaya uwandu wa baba kwa chujo zamba haukanga bapagani hawandu ambao wandu wa baba watendeza boys uwandu wa serikali kwa chujo zamba hauka uwandu wa serikali ngwa parani wa Buhari warenda jitendo za ulo wana ewa mafundi ya dini risha juzi neshenga bo wanzo wamba ukaya uwoti mfundi kajabaligi shaehere mwanende ya msome ezilandizo yamba asome mwana wenge yabo leshauri kalina buha leshauri kalina buha timpaka azalia tolawa nangali mwambao kangu jolawa leo haumaudu mujolawa neka halawa ngejo kabla zimuri kenti ranga leo mdongozi unu ebenge yabo kwezi ngari jo ukansiri wambe hana mnejo jo stahiki rijo uzi ya wa mdo unu utisihe banga mjo ke banami maba singa sando abaye abaka rusuza sha ewana nyasi wanashe watu wasao yewana wasao watsongeza abara ambao wabaye yengo atgojo doza yakosema na raloza ndabura shida rabitse majindu ya yata wana wawaswili wa mdandu wa ume ewa juhu watingwa ngo mtiani na mozioni ebaka mtanda dobe hana zona rumenda some Qur'ani ebeka mkwezi emirongo ijoka ambabanu emirongo ya siasa shantwanzani njie na bomi hijua shantwanzani njie haukamisha baparo mbaye sharifu bapara tuleibi baituleibamba jimba nao yabo hakapara mzee njanje nimwambie nukale tegolini nukali bashela nao marhaba nimwambie nukamtsambega sashashi bainu raili wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam haina bana ya haki yotokana ndo shashi haina bana ya haki yotokana washashi shaye hakike zama yoja pipa ngari jo hasidi na ngari jo mtowa na tiparoza amba ukangala ndo Genevu omdongozi ona mkentini ngale ndo Genevu ekarija ngabo mriani parana mboka yari yakandeshe zale kalima na hamba banura mitsidolewa wala irahairo hoke jarengwa shamanzoni mambenu kari zamba ekanyo ndumloko mori hamande heli masamizi wakamchujwa uroha siwandu rohulu eni wakati za vyozi jobuliwa ngari jo huja hauka wakati yo singa spoto ene mdukutoje jabo hao yaje asase majindu warendo zitabia zinu liwareme no digoni liwabehe umuhanda juri wabehe misisi ebale kungulilawa ebega kwezi ngamtoka radhi baya umnogozi unu njalahwa shaya kejajokiri wandu weshia ile waze wahenga zija waheko mori wapara ujabanu wandu okangabo maudhuri banguni kebanu nso jiro digoni nikensuja na weshe marahaba ya homjuho watu unu na umone sanukeni wakati mjoka ujunjilia ekamri waza nito joriona marhaba ekamri waza mrambia kanaparoka hule nanyi ebenge yabo kwesi ngamjoka radhi eni mjoka hatukiwa no mdongozi na wambabanu bujon samihi Chami Tsojodo hamnatimizi hambale kalima la Muhammad Ismaila conseiller mo présidence baharamba ukaena mwitina parwa mwiti hena waliwatia parwa kamulutu
hena mdenda na hena minyamana kujoparo minyamana na kefundi na kembaba na kemnaijana na kemrua serikali ngarjo zamba na abo fazi ya bili ngarjo rwanzi haza isimu fazi ya bili banu ngarjo rwanzi haza isimu shaka na rwamba mrumbaba baizo ndaboti mrumbaba renda hizo imegabo kwezi awe ndo kasa kifu mamjo kami mrumbaba fuaku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa kwezi uri bafati hapa ay mazal fungo ba Sida Sharaf tafadhal. Amin. Rabbil alamin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wada شوف كم زياد اللهم حفظنا والطف بنا المسلمين اللهم اكفنا اياه شر مصاحب الدين والدين اللهم ارج بفضلك علينا على كافه المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله مرحبا كويسي ولا ما جبناو ngari endeleo les manifestations hatu rien sana ndo le funguku la wazazi lazima kai mrudu kaubwa imafaliano ndumzaze ya hamili kadozinji ya zaya zikoza zitiru karijwao kaitwa maya ya mwana lima udu yahe namjo para madam moriba watoni miongoni mwa watoni wa hatu ya jebanu ya redance madam moriba tafadhali narimreme koti madam moriba Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu tengwe jitukufu mara ya vili wazaze watukufu nano wandra umahangu wa dada assalamu alaikum. Mara ya vili assalamu alaikum wazaze maradanzi wazaze wa umira mmezi shenda wazaye warudi wangale mwana hata maha 18 au maha 20 au kaya eshikomori hatu sikarna diziwita daishe maha mengo miraru raha kuja lolo wede mwana mbujwa ulolo ayo wazaze hatu waka ulolo maha 13 na maha 15 yabo waodowana hosoni mwa mzazi wazaze watukufu wazaya mwakoza mwaradanzi mwakoza yemimea ya hatu isiwa yemimea hatu yangamiziwa na mjuhe wahendarende bazali harangamizi za emihima ukamjo sukutina beukaya anzalili harangamizi za emimea ya hatu haukaya enge azali zendogozinu hajuha harongowa handati jau jawe yashinda hundanzi yabira hata ya hibaze voti yashinda ya babaratine ze harimia ze jaza wasinye yenede president engeza ndogozinu kati komplisi no aziredao kazi chacho dahatavanu atali ya viole handani azali haukaya mwana hangu hamadagazo weya udawa budarazani hangu dabu ya lazi watangwa jitukufu hata ikoze piacho kaujai mrengi enge anzali hafanya mahakama mtu kajajo ulwawa feswali kajajo ulwawa abunge abo yatendea viole handani anzali ya viole handani haukange kama mahakama zinu kazijajo ndiri muwawawa hawemru mshahahe na wana waidi hombani enge wafanya mahakama kazijajo jirinzuani shazi dungu ngazendao evanu anzali budode amba helo wandu wanwata pala wafao zenrongo izonga zimjiri yao erambe servisi shekutu tangwa jitukufu haruma mfumo mzima wa hundu onzu apeli yaho wana wangamizi waora wana mera mwanamshi wa msiba onzu apeli haruma mfumo ihonga zija sha msuju wa mzuwani na mwali wawaere wa apeli ngabi shamtwanga ngazija ewonge ovohenda na rende ovonjia na rinjie no zendogo zinu zilawe no anzalia lawe au kaanzalile munyishe itando ashini ukainge hazia zinukaja jorende ngasina haruma mifumo miraruma nukafetele sisi juye haka ulifete nzuani harongo ukaya
Gebidio wa hundrie solution ya mahakama ya juge o wanawanu wa viole wao. Vala haka ujihada hauka katika urihadai. Mrumshaha he haparaze media. Hawami ya ukaya na mwede hata umiso wanduwanu wale wasindanu wakepadisa. Bahenswa vidi wakaunome jujomari. Na jujomari hafanya ntada shenda mno. Gehamado wa mutu na feswa dina gazo haukaya fundi. Yangamiza mwana. Wamahashenda jujumari wa mtoa enzahe abunga usawa naye haugawe pili hana ebo jujumari Enswararu rani wakaya hari jujumari hano mewa enga sida huu ebala rani wahinde ebala karisiwa ebala rukada huu kwa shazanda elekan madida wange wazazi watukufu ebanu wana hatuka kutoka ufanya ni wazazi si wazazi wa hazenyi kundi wana hatura toka warame hazenyi kumbi maudu angamiziwa ngamja husamie katanda ye moya he mwana bia mzata he kaya ekanga mwende shoshadi wo mama ngamkwaso wa msiba wa mwana mme mzata he hamdungu hama unamiyeza hunda ye hurende hamambia wa hamdugu hata hamambia mzata he za mhunda wala mndu yamba haringi toka mulia biskileti au kamzata kati wa ukashile hulia mwana biskileti nonguono ananya ne mabiskileti hende haringi hangamiziwa Msukamne hakubazaze haukazinzo ntipia nganyina zetele nganyina ze Facebook nga mangali yao nga mziju wao shantoka hanza hodiho wana mahangu watsaha renga mna mrongo wanu dakika ni mwambia ni mkaya ebanu ngasiwandu hindi ni bazaze eri fungate ribade mwana handa follow kanga mna husensi hauna furiapa emi muhansiza jirani kwa shawiri emi umbala handa hasini ya wahasini mujodumizo hazini naye fanya jane mwana ebanu ya mafundi rifanya ukae mafundi wana ume wasome wanaume mafundi wana washosome wanawashe kwa wapulia haukaya Abdalla Abdu Hassan hanbaye matoleo hambahari ngabo wanawashe wadungo hula makarito ya zindu msina usubutina mbemo wadungo urumili onasha madani hao no wana hao hata wawamenge mazayo aibu emina tusoma mwana hakune mjuhunga mtoka msomodani na minja soma mwana hangwa mtoka mfanya eni mbeshendo eni ulona bohenda na juherende ulona ndazi ya hurana rile shaenti yangamia wasalamu alaikum ngamdozi di msame katanga ndogo soloniyo shantoka hanzani renge fursa bo mama mahangu darwani na nipagisa wani wasalamu alaikum marhaba meji madam Moriba garjo shile hutuba inu yo halu haki Faransa wamejane mwana mshuhatu Aminata manga mpaka kamone soni journal ya diaspora taino jujo wigula idirenjeze marifa uswana izortahao leze matarajamu ya hatu tahao harma e kodo ilu hambe bwana ilu au kai diaspora tinotoka itema pesa basi shangela simo istehilo na journal wengu ujor saidia harma se bwana zako marhaba Assalamu alaikum watukufu mlovanu tosana salamu garimnika oni rani mlovanu rawalo malahoni watumra zina ujari kenda sina o hasonsi Mes chers compatriotes, l'homme disait Pythagore n'est jamais si grand que lorsqu'il est genou pour aider un enfant. Je commence mon discours par ces mots qui, dans mon fort intérieur, est une renaissance particulière. Dans mon pays des hommes, de nombreux hommes sont petits. Ils refusent de mettre à genoux pour aider nos enfants. Quand ils se mettent à genoux devant un enfant, c'est surtout pour honteusement porter le regard pervers sur leur culotte, commettre l'irréparable et bousculer à jamais l'innocence de ces êtres fragiles. Il est en effet dans notre pays une recrudescence, inquiétante des violeurs civiles et des violences faites aux femmes, aux jeunes garçons et aux plus vulnérables. Combien sont-ils prétendus, fundiques et instrumentels
sous couvert de proximité familiale, voient en ce but tous des fruits comestibles à consommer sans modération. Combien sont-ils ces pères dont le rôle erré dû être celui du protecteur et qui tombent devant leur propre progéniture, sans conscience et de la manière la plus vile? Combien sont-ils ces gens qui, dans une madrasse ou dans une place publique, face micro ou entre amis, justifient le viol d'un enfant par ses habits très courts ou par sa petite tête belle et irrésistible? Combien mon pays a perdu ses repères alors qu'il est géré par des autorités illégitimes et déboussolées, tout le monde ensemble avoir la direction? Entre les violeurs d'enfants, tueurs d'espoir, pullulent entre une justice harassante qui ouvre les malfaiteurs et accable les honnêtes gens, une architecture sociale qui refuse de dénoncer papa, tonton et foudi pour l'honneur et la mère que je suis, la femme résistante que je suis, ne peut se taire devant elle, iniquité. Mes chers compatriotes, je suis là, devant vous, deux casquettes sur la tête, le cœur saignant, en hurlant. Mon cœur saigne à chaque fois que je pense à cette jeune fille qui, du haut de 6 petites années, aura vu dans sa courte existence plus d'honneur et que de merveilles. Je ne peux, cher ami, m'empêcher de hurler devant cette justice silencieuse qui ferme les yeux, si tant d'atrocités alors qu'un peuple se meurt, doucement, mais sûrement, sans l'indifférence générale. Mes amis, je porte une première casquette qui est celle de la femme que je suis. La femme que je suis en résistante et citoyenne. Comme vous dites ici réunis, cette femme brave et combattante se tient ici devant vous alors que des milliers de personnes sont réunies sur cette place si symbolique pour dire haut et fort à Azali Assoumani et ses amis doivent dégager de notre pays. Quand on est capable de condamner des innocents et libérer des coupables, soit par haine, soit par cupidité, quand on est capable de tuer jusqu'au dernier des Comoriens, soit pour se maintenir par des usurpations au pouvoir ou tenter en vain de s'arracher une légitimité. Quand on est capable d'accompagner une justice aux abois, soit pour s'assurer une protection personnelle au détriment des aspirations du peuple, soit par népotisme. C'est qu'on a atteint le degré ultime de la barbarie. Une seule solution s'impose. Assoumani Azali doit quitter le pouvoir. Et il en sera ainsi. Je le sais, je le sens. Certains signes ne sont pas trompeurs. Je lis un certain triomphe imminent en votre courage infini. Vous tous qui êtes ici réunis. Je porte la casquette de celle qui donne la vie. Mon instinct de mère m'empêche de me placer du côté de ceux qui hantent cette chose si sacrée qu'est la vie. La vie, moi, je la donne. 9 mois dans une souffrance innommable pour, à terme, accoucher d'un présent inestimable et voir des malheureux briser le rêve de ces enfants que j'ai eus dans la douleur. C'est révoltant. Je dis à nos enfants, parfois où ils se trouvent, qui qu'il en soit, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent compter sur nous tous, pères, mères dignes, qu'ils peuvent compter sur Yeoulaya Haki, dont le propre est de protéger le plus diminué, qu'ils peuvent compter sur notre détermination à en finir avec tant de malheurs. Je pensais à ce stade de mon discours, volant droit des associations et de ces hommes, de ces femmes qui refusent de voir en ce viol à répétition une fatalité. Et mes critiques les plus exerbes et ma honte vont à ce stade de mon discours. À l'ONU, cette grande institution mondiale censée protéger nos États, nos peuples, l'ONU à travers sa branche dédiée aux droits de l'homme ferme les yeux sur les injustices
moment. L'UNI, à travers l'UNICEF, en présence dans notre pays depuis plusieurs années, regarde s'indigner, presque complice, féliciter nos enfants un à un. Derrière chaque enfant violé, chers compatriotes, une lumière d'espoir s'est éteinte. Derrière chaque injustice, un feu ardent a été allumé. Derrière chaque silence, des cris de douleur jaillissent de l'intérieur, de quelque part au fond des abîmes. Derrière chaque larme, une malédiction a été jetée. Derrière ces faiblesses, abusées de ces forces indescriptibles, se construisent au vu de réclamer justice demain. Demain, quand les abscisses seront bons, car oui, de ces ténèbres naîtra la lumière. Oui, de votre détermination et de votre lutte naîtra un état de droit. Non, le mal qui rôde notre pays n'est pas une fatalité. Le Yaoula-Yahaki que nous prenons est une réalité. Il s'impose à tous comme une évidence. Et alors, la justice fera de la démagogie. Le Comorien, grand, petit homme ou femme, sera respecté et les criminels qui ont démoli notre pays trouveront en prison là où est leur véritable place. Paka Yaoula Yahak. Paka Yaoula Yahak. Nilungu ya diskuru ya Kifaransa, diskuru officiel ya hatu. Rele wa Ndondo. Ukaya usiku leo lazima litarajamu sharabu. Na mjopara Ustadh Fahar yaje tarajamu sharabu. Ustadh tafadhali. Mpaka Yaoula. Mpaka Yaoula. Mpaka Yaoula. Nous dénonçons les viols et les injustices qui sont commises au Comores contre le peuple comorien. Nardota fundi afanya hamukta swali babi diskuru okanga bongo wenji wano lazima regomrongo baisheni kamtaha ya itarajamu pia chauri wakati usongo nardo mtaha ya ifumise babi izonuku ya kujua bismillah mashallah ustaz tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وطني الأعزاء، قال بيتاغورس: الرجل ليس طويل القامة أبدا كما لو كان على ركبتيه لمساعدة الطفل. أبدأ حديثي هذه الكلمات التي لها صد خاص في قلبي وفي بلدي. الرجال كثير من الرجال صغيرون يرفضون الركوع لمساعدة أطفالنا. عندما يركعون أمام طفل فإنه قبل كل شيء بشكل مخجل يرتدون نظراتهم المنحرفة تحت سروالهم الداخلية وارتكاب ما لا يمكن إصلاحه ويهز إلى الأبد براءة هذه الكائنات الهشة. هناك بالفعل في بلدنا تصاعد مقلق في عمليات اغتصاب القسر والعنف ضد النساء، وليس فقط والفتيات والأكثر ضعفا. كم عدد هؤلاء الذين يسمون فوندي أساتذة الذين يستغلون الكلمات المقدسة ويلبسون أنفسهم كقديسين الذين يتصرفون كالشياطين. كم عدد هؤلاء الذين يسمون بالأعمام الذين تحت أعضاء القرب من العائلات يرون هذه البراعم الصغيرة كفاكهة صالحة للأكل يجب تناولها دون اعتدال. كم هناك هؤلاء الآباء الذين كان ينبغي أن يكون دورهم الحامي والذين يسقطون أمام نسلهم بلا ضمير وبطريقة قاسية. كم العدد؟ كم عدد هؤلاء الأشخاص الذين في مدرسة أو مكان عام أمام الميكروفونات أو بين الأصدقاء يبررون اغتصاب طفل بملابس قصيرة جدا أو رأس الصغير الجميل الذي لا يقام؟ كم العدد؟ لقد فقد بلدي توجيهاته بينما تدار من قبل السلطات غير الشرعية ومركبة. يبدو أن الجميع
قد فقد الاتجاه بين مغتصب الأطفال قتله الأمل التي تقتل، بين العدالة في الأجر التي تغطي المجرمين وتغطي على الشرفاء، وبين المعامر الاجتماعية التي ترفض التنديد بالأب والعم وصندوق الشرف. الأم التي أنا المرأة المقاومة التي أنا عليها لا أستطيع أن أصمت في وجه مثل هذه الذل. رفاقي الأعزاء، أنا هنا أمامكم فبعتنا على رئيسان قلبي ينزف ويصرخ، ينزف قلبي في كل مرة أفكر في هذه الفتاة الصغيرة التي منذ أوجه عمرها 6 سنوات صغيرة كانت ستشهد في وجوه القصير أهوال أكثر من العجائب. ولا يسعني أيها الأصدقاء الأعزاء إلا أن أصرخ على هذه العدالة الصامتة التي تغض الطرف عن الكثير من الفضائع حيث يموت الناس ببطء ولكن بثبات في الأنبياء الأمة. أصدقائي، ارتد البقعة الأولى وفي طبعة المرأة التي أنا عليها أن امرأة مقاومة ومواطن مثل كل من اجتمع هنا. هذه المرأة الشجاعة، هذه المرأة امرأة مقاومة ومواطنة مثل كل من اجتمع هنا. والمقاتلة تقف هنا أمامك بين يجتمع الآلاف من الناس في هذا المكان الرمزي ليقولوا صوت عالي، يقولون بصوت عالي وواضح أن غزالي الصومالي وأصدقائه يجب أن يحرروا بلادنا أو يرحلوا. عندما نكون قادرين على إدانة الأبرياء وإطلاق سراح المذنبين سواء بدافع الكراهيات أو الشجاعة، عندما نكون قادرين على قتل حتى آخر أبناء جزر القمر، أما الاحتفاظ بالنفس أو بالاعتصاب في السلطة أو بالمحاولة عبثا، انتزاع الشرعية عندما يكونوا قادرين على مرافقة العدالة في صميمها، إلا أن ضمير الحماية على حساب تطلع الناس أو على طريق المحسوبيات، فهذا يعني أننا وصلنا إلى هذه الدرجة النهائية البربرية. لا يوجد سوى حل واحد، غزالي عثمان يجب أن يتنحي وسيكون كذلك. أعرف وأشعر بهذه الإشارات ليست بضلالة قائرة على انتصار وشيخا بشجاعتك الملحدون جميعكم المجتمعين. ارتدي قبعة من يمنح الحياة إن وضع كم ينعني من أوضاع ونفسي في صف أولئك الذين يسلبون هذا الشيء المقدس وهو الحياة. الحياة أعطيها 9 أشهر من المعاناة التي لا تصف حتى تلد في نهاية هذه لا تقدر بثمن، وترى التسع يحطم أحلام الأطفال التي كانت تألم. إنه أمر مقزز. أقول لجميع أطفالنا أينما كانوا من هم إنهم ليسوا وحدهم. أتمنى أن يعتمدوا علينا جميعا آباء وأمهات كثيرون، فهل يمكنهم الاعتماد على أن هناك دولة الحق التي يتمثل دورها في حماية أكثر من المحتاجين؟ فليفعلوا أنه يعتمدون على تصميمات لوضع حد العديد من المصائب. أفكاري في هذه المرحلة من حديثي أذهب إلى هذه الجمعيات، هؤلاء الرجال والنساء الذين يأخذون اعتبار عمليات الاغتصاب المتكررة هذه حماية. وأشد انتقادي وعاري يذهبان هذه المرحلة بالخطاب إلى الأمم المتحدة، هذه المؤسسة العملية العظيمة المفترض أن تحمي دولتنا وشعوبنا. إن الأمم المتحدة من خلال فرعها المخصص لحقوق الإنسان تغض الطرف عن الظلم المستمر في جزر القمر. الأمم المتحدة من خلال اليونيسف والتي كانت مجودة في بلدنا أو موجودة في بلدنا منذ عدة سنوات تراقب دون أن تكون سخطا أو متواطئا. تقريبا أطفالنا يفشلون واحدا تلو الآخر. خلف كل طفل مغتصب أيها المواطنون الأعزاء تلاشي بسيق أمل، وراء كل ظالم رمت نارا مشتغلة، خلف كل صمت تنفجر صرخات الألم من الداخل في مكان بما أعمق الهوية التي كل دمعة كانت هناك لعنة وراء نقط الضعف الخادعة. هذه يتم بناء نقاط قوة لا تصف. نطلع إلى المطالبة بالعدالة غدا عندما نكون الرعاية جيدة. لا نعم بأن هذه الظلمة يولد النور، نعم من عزيمة ونضالك ستولد دولة القانون إن شاء الله. لا شر الذي يعاني منه بلدنا ليس حتما
دولة الحق التي ندعو إليها في حقيقة الواقع. سيكون الأمر واضحا للجميع، وبعد ذلك ستنصر العدالة على الديمقراطية، وستنصر احترام جزر القمر والكبير والصغير، الرجل أو المرأة، والمجرمون الذين هؤلاء دمروا بلادنا سيبقون في السجون إن شاء الله حيث كان من الحقيقة. نشكركم على استماعكم ونقول لكم دولة الحق وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mpaka gardushile hutuba inu haufuwi halisi achingereza garjotaha emuhenyasi Abdurrahim yakiarengezeze pasauti yafanye hutuba inu Shingereza. Kwezi watukufu rujanda tsanganye mbabile tengwe na tsanganye le tengwe ngasihule haku ndio tsanganye le tengwe au kaya owabanda ya harmo ambassadeur hatu kwa tusubuti uroha au kawaje kangaji banga mwambia se kweli za hao ya ambassadeur hatu idalwa wale wata nibamba haruma shisho kasta hoishi shawari ngono karija waruka kabina waba nafasi paka ngarujwa sisabotsi insha Allah Gamjo Sobonti, Nambandaya Hatta, Garjo Malamlio, Garjo Salabonti, inshallah. Garjo Shilemanyasi, Abdurrahim, Kafabal, Hamfu. My dear compatriots, I greet you with the universal greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings of Allah be upon all of you. Yes. As Pythagoras said, a man is never as big as when he is on his knees to help a child. I begin my speech with these words which, deep down inside, have a special resonance. In our country, many men are small. They refuse to get down on their knees to help our children. When they kneel down in front of a child, it is mostly to shamefully carry their perverse gaze under their panties, commit the irreparable, and forever check up the innocence of these fragile beings. There is indeed in our country a worrying upsurge in rapes of minors and violence against women, young boys, and the most vulnerable. How many are these so-called Fundi madrasa teachers, school teachers, who, instrumentalizing the sacred word, dress themselves as saints in order to act as devils? How many are they? These so-called uncles, who in the guise of family closeness see in these small shoots edible fruits to be consumed without moderation. How many are those fathers whose role should have been that of protector and who fall before their own offspring without conscience in the most vile manner? How many of them? How many are they? Those people who in a madrasa, a school, or in a public place, in front of microphones or among friends, justify the rape of a child because of her very short clothes or because she's beautiful and irresistible. How many are they? My country has lost its bearings. While it is run by illegitimate and confused authorities, everyone seems to have lost direction. Between child rapists, killers of hopes that are bound between a justice system that covers up the wrongdoers and burdens honest people, and a social architecture that refuses to denounce father, uncle, and Fundi for honor, the mother that you are, the resistant woman that you are, cannot remain silent in the face of such injustice.
My dear compatriots, I stand here before you with two caps on my head. My heart is bleeding and screaming. My heart bleeds every time I think of that young girl who in her 6 short years has seen more horrors than wonders in her short life. And I can't help screaming, dear friends, before this silent justice which turns a blind eye to so many atrocities while people are dying slowly in general indifference. My friends, I'm wearing my first cap, which is that of a father. But I also feel the pain of a resilient, civic-minded woman. I'm standing here before you as thousands of people gathered in this symbolic place to say loud and clear that Azali Assoumani and his friends must get out of our country. When one is capable of condemning the innocent and releasing the guilty, either out of hatred or greed. When one is capable of killing every last Comorian, either to maintain oneself in power. By usurpation, or to try in vain to gain legitimacy. When one is capable of accompanying a justice that is on the verge of collapse, either to ensure personal protection through to the detriment of the aspirations of the people of or out of nepotism, then one has reached the ultimate level of barbarism. There is only one solution. Azali Assoumani must leave power, and so it will be. I know it will. I can feel it. Some signals are not misleading. I read a certain imminent triumph in your infinite courage, all of you who gathered here. I swear that I also wear the cap of the giver of life. Our status as fathers and mothers prevent us from siding with those who take away this most sacred thing that is life. Life, women give it. 9 months in unspeakable suffering to eventually give birth to an inestimable present, and to see the unfortunate people shatter the dreams of these children that women had in pain. It is revolting. We all know that we have to do much more to respond to the cries for justice of women and children who have suffered violence. We have to do much more to end these horrible abuses and the impunity that allows these human rights violations to continue. I say to all our children, wherever they are, whoever they are, that they are not alone, that they can count on all of us, worthy fathers and mothers, that they can count on the movement of Dawla ya Haki, whose role is to protect the poorest, that they can count on our determination to put an end to so many misfortunes. My thoughts at this stage of my speech go to those associations, to those men and women who refuse to see these repeated rapes as a fatality. And my harshest criticism and my shame at this stage of my speech go to the United Nations, this great global institution that is supposed to protect our states, our people. The United Nations, through its human rights branch, is turning a blind eye to the ongoing injustices in the Comoros. The UN, through UNICEF, which has been present in our country for several years, watching without indignation, almost complicit, as our children fall one by one. Behind every raped child, dear compatriots, a glimmer of hope has faded. Behind every injustice, a burning fire has been lit. Behind every silence, cries of pain spring from within. Somewhere deep in the abyss, behind every tear, a curse has been cast. Behind these abused weaknesses, indescribable strengths are being built up in view of claiming justice tomorrow. Tomorrow, when the auspices are good. Because yes,
from this darkness, light will be born. Yes, from your determination and your struggle, a rule of law will be born. But no, the evil that is plaguing our country is not inevitable. The rule of law, which we know as Dawla ya Haki, that we advocate is a reality. It will be obvious to all. Justice will triumph over demagoguery. The Comorian, big, small, men, women, will be respected, and the criminals who demolished our country will rot in prison where they belong. Thank you very much. Mpaka Dawla ya Haki. Leo namkaribisha rais wetu president d'honneur Madame Sharifa Abdurrahmani yangeshele ni marhaba. Hele jina la collectif ya pale. Mpaka sinaukatini mpresente mdata hatu mebudema watwani leo ngena surwazi ndio kaye mdata wa hatu haiza ndo baraka kufanya bani lazima ulimiko tukufunu yarambie fikira zake. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يكن له كافي وتكفو وجمالفو مجلس وطنية hamrumshe amondionize tosha za Mwenyezi Mungu na Mtume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usiku leo ungasina furaha haku nikamfanya ya marshe ya mwisho na gozidi lelo nukaya karitura vuza bure Mwenyezi Mungu yendo na uzezumbe sahani ahiva nukuri na uzo makari za ushiriki no gari johenda jisika ukuna sinagozidi ujo sawanti haraka na mtulile roho sahani soka hima vanu nimbwesheleni marahaba ngoni mwambie mwanahangu baruani mtukufu yanoni naleletengwe banu ngene mweshe marahaba ya heletengwe yasinoli naletengwe nenda salo haukaya gamchibiwa neka urogoza letengwe hamshe enge marahaba menji ngari johonana haheri marahaba hotukufu wa hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wangalazi watukufu wahe MWNB ndo wakati kazautif kabisa ya direkte haku na singari mshukiaoni abubaka winji hauridunga direct abangari mshukuriani karibishani maraba masihu mema inshallah. Donc shababi ikao manifestation ino winji hao